ባለሙያዎች ወይም ሐኪሞች ፊዚሺያኖች at any level ላይ ያላችሁ የሄልዝ ሳይንስ ስቱደንትስ እንግዲህ በዚህኛው ሲሪየሳችን ኢሲጂን ኢንተርፕሬት እንዴት እንደምናደርግ ቪዲዮዎችን ጀምረን ነበር ሲሪየስ የሆኑ ቪዲዮዎችን እና on the last videos first degree heart block እና second degree heart block type 1 እና second degree heart block type 2 ወይም ሞቪትስ type 1 እና ሞቪትስ type 2 የሚባሉትን እንዴት አድርገን ኢሲጂ ላይ በጣም በቀላሉ ፋይንድ አውት እንደምናደርግና accordingly ደግሞ ኮዛቸውንና ትሪትመንታቸውን አብረን አይተናል። ስለዚህ ዛሬም የዛን ቀጣይ የኢሲጂ ኢንተርፕሪቴሽን ቪዲዮ ደግሞ ይዘንላችሁ መጥተናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ኢሲጂ ቪዲዮውን ፖዝ አድርጉትና ልክ ከዚህ በፊት ኢሲጂ ኢንተርፕሬት በመናደርግበት ስቴፕ ሪትሙን፣ ሬቱን፣ አክሲሱን እና ሌላ አዲሽናል ኦድ የሆነ ያገኛችሁት ፋይንዲንግ ካለ እሱን ፋይንዲንግ ሩል አውት አድርጉና at last we will discuss on it ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ ነው ያመጣውላችሁ ለዛሬ ይሄን ኢሲጂ ነው ለዛሬ ያመጣውላችሁ። So what we're going to discuss today is third degree AV block ወይም complete heart block ወይም AV block የሚባለው ነው። ስለዚህ ዛሬ ስለሱ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። second degree type 1 እና type 2 እንዲሁም first degree very well discuss እናደረገን። So third degree AV block is also called complete heart block as I said before. And this type of dysrhythmia indicates the complete absence of conduction between the atrium and the ventricles. ስለዚህ ከአትሪየሙ ተነስቶ ወደ ቬንትሪክሉ ኮንዳክት የሚያደርግ ኤሌክትሪካል ኢምፐልስ የለም ማለት ነው። ስለዚህ አትሪየም በቤቱ ቬንትሪክሉም በቤቱ ለየብቻ ኮንዳክት ያደርጋሉ፣ አይገናኙም። they are not communicating with one another ማለት ነው። ደስ እንዳላቸው ለየብቻቸው their own individually on their own ነው ቢት የሚያደርጉት። ስለዚህ ይህ ሲሆን ኮምፕሊት ሃርት ብሎክ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ልክ ካርዲያክ ፊዚዮሎጂ ላይ እንዳየነው ከኤስኤ ኖድ ተነስቶ the whole atriums ከዛ ኤቪ ኖድ አድርጎ ከዛ ወደ ሂዝ በንድል ከዛ ራይት ኤንድ ሌፍት በንድል ብራንች ከዛ ፐርከንጂ ሃይቨር አድርጎ ይሄን ፓዝዌይ ተከትሎ አይመጣም። ሰዌር ላይ ኤትሪየሙ ለብቻ ቬንትሪክሉ ለብቻ ነው ቢት የሚያደርጉትና አይገናኝም። ዝብርቅርቅ ያለ ኢሲጂ ነው የምናገኘው። ኢሲጂ ፊቸሩን ሌትሊ እናየዋለን። so the atrial rate is always equal to or faster than the ventricular rate in third degree AV block ማለት ነው። usually the atrial rate is between 60 and 100 regular የሆነ atrial rate አለው። ventricular rate ግን usually half of the atrial rate ነው ventricular rate ማለት ነው። ስለዚህ regular የሆነ atrial rate እናገኛለን። ventricular rate ግን የatrial rateውን half ወይም በጣም ከዛ ያነሰ ሲሆን በአብዛኛው third degree AV block ዲያግኖስ እናደርጋለን። ይሄ የሚሆነው ለምንድነው? usually in third degree AV block or complete heart block the block may occur at the level of AV node ማለት ነው። ስለዚህ እስከ AV node ድረስ properly conduct ስለሚያደርግ atrial rate consistently normal ይሆንና ventricular rate ግን half of that ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በታች bundle of his or in the bundle branch ሲሆን ደግሞ ያለው ፊቸር ሌትሊ እናያለን ማለት ነው። ግን usually atrial rate እና ventricular rate አይገናኙም ማለት ነው። so the rhythm strip usually lead to ብለን መጨረሻ የኢሲጂያችን ቦተም ላይ lead to ብለን rhythm strip ላይ የምናነበው እሱ ማለት ነው it reflects two separate processes that are taking place. so the SA node continues to control the atria, continues to fire, and this typically fires at a rate of 62 to 80 beats per minute. ስለዚህ regularly atrial beat ያደርጋል ማለት ነው on the regular from 60 to 80 beats per minute. so since the atria and the ventricles are not communicating and since the atria and the ventricle are playing on their own, ስለዚህ ምን ይፈጠራል? one of the two remaining backup intrinsic pacemakers will take over ማለት ነው። ስለዚህ lately and the ventricle ውስጥ ያሉ backup pacemakers አሉ፣ natural backup pacemakers። ስለዚህ ያላቸው አማራጭ እነዚህ natural ventricular pacemakers will take over ማለት ነው። ምክንያቱም ventricular rate lag ስለሚያደርግ atrial ግን still safely እየሄደ ስለሆነ so one of the two remaining backup intrinsic pacemakers will take over the rhythm of the ventricle ማለት ነው። so either the junction will pace the ventricles
በዚህ ጊዜ the ventricular rhythm will become from 40 to 60 beats per minute እዚህ ሬንጅ ውስጥ ከገባ በአብዛኛው ከ40 እስከ 60 ባለው ሬንጅ ውስጥ ከሆነ ventricular rate the junction is taking place ማለት ነው ወይ the junctional pacemaker is activated ማለት ነው ከዚህ ከ40 እስከ 60 በጣም ወርዶ ከ20 እስከ 40 beats per minute ከሆነ ventricular rate junctional pacemaker ሳይሆን the backup ventricular pacemaker discharge እያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከሁለቱ intrinsic natural pacemaker of the ventricle junctional ሲሆን ከ40 እስከ 60 ይሆናል ventricular rate then backup ventricular pacemaker ከሆነ activate የሆነው ደግሞ በጣም ከዛ የሚወርድና ventricular rate ከ20 እስከ 40 ይሆናል ማለት ነው so either of the remaining backup intrinsic pacemaker of the ventricle will play the game for the ventricular rate ማለት ነው atrial rate ግን usually ከ60 እስከ 80 consistently and naturally ይሄዳል ማለት ነው this is the compensatory mechanism by the way so on the ECG we will see a normal P wave which moves regularly across the strip ማለት ነው and the P to P intervals are usually regular so we will see ከ60 እስከ 80 ወይም ከ60 እስከ 100 ሬንጁን የጠበቀ ኖርማል beats per minute እናገኛለን የአትሪየሙ ኖርማል ይሆናል and we may also see QRX complexes at a regular interval ማለት ነው so third degree AV block ላይ the unique feature is the P waves and the QRX complexes will not be talking to each other ስለዚህ individually ነው ስራቸው የሚሰሩት there will not be any relationship between the P and the QRX complex. This is the key point in the third degree heart block. So the PR interval will be totally inconsistent and we may even see P waves superimposed in the middle of QRX complexes or after QRX complexes. አይገናኙም በገላይ ብቻ ነው ማለት ነው ምክንያቱም P wave regularityውን ጠብቆ every 60 to 100 beats per minute ስለሚመጣ ከቬንትሪኩሎ ጋር ስለማይገናኝ either ventricular superimposed ይሆናል ወይ ከዛ ፊት ይመጣል ወይ አልፎ ይመጣል ያንን ሪትም ተከትሎ ስለሚሄድ ቬንትሪኩሎም የራሱን ፔስ ተከትሎ ስለሚመጣ እነዚህ ኢንትሪንሲክ ፔስ ሜከሮቹ ስላሉ ናቹራሎቹ በእነሱ ኤድ እየተደረገ ስለሚመጣ እሱም የራሱን ተከትሎ ስለሚሄድ they may overlap P and QRX complex or one may precede another ማለት ነው ስለዚህ PR interval will be inconsistent and variable throughout the rhythm ማለት ነው and there may be more P waves than QRX complexes. That is because the intrinsic rate of the sinus node is faster than the ventricular rate. That is paced by the intrinsic pacemaker, the natural intrinsic pacemakers. So this is the point behind the pathophysiology. When we see the rate in the third degree AV block ላይ ያለውን rate ስናይ atrial rate will be independent of ventricular rate and the atrial rate is usually normal between 60 and 100 beats per minute. The ventricular rate is usually slower and it's usually half of the atrial rate. So when the ventricular rate becomes 40 to 60 beats per minute and the backup pacemaker is from the junction ማለት when the ventricular rate is between 20 to 40 beats per minute then the backup pacemaker is from the ventricles ይሄንን ይዛልን ስለዚህ ventricular rate the backup pacer ወይም backup pacemaker which origin is that የሚለውን ይነግረናል ይሄ በቀይ እዚህ ጋር ጻፍኩላችሁ ማለት ነው when we see the regularity the atrial rate will be regular throughout the cycle and the ventricular rate will be also regular the P to P interval is regular PR is and regular but the two are independent function because as the atrium and the ventricles are playing independently ማለት ነው they are not corresponding each other when we see the P waves are upright and normal throughout the cycle and present and disassociated from the ventricular activity because in each cycle the ventricle is out of in communication with the atrium ማለት ነው when we see the PR interval non-existent no relationship between the P and the QRS waves this is the hallmark of the third degree AV block there is no communication between the atrium and the ventricle when we see the QRS duration it may be narrow
or it may be wide ማለት ነው. When it is narrow, then the ventricular rate is controlled by the junction. When it is wide, then it's paced or controlled by the ventricle. So you may have wide or narrow QRX complex. The P waves are normal. There is no communication between P and QRX complex. This is the hallmark of third degree heart block. And coming up to the causes of the third degree AV block, as many AV causes of AV blocks, again the third degree AV block is mainly caused by drug therapy. Usually digoxin, the cardiac glycosides, the beta blockers, the calcium channel blockers, and amiodarone or antiarrhythmic drugs are the commonest cause of AV block. Drug therapy is the first one. And new myocardial infarction is another cause of the third degree AV block and commonly associated with inferior ST elevation myocardial infarction. Inferior ST elevation myocardial infarction is another cause of third degree AV block. Increased vagal tone, hyperkalemia. So you should have to have a baseline electrolytes panel ማለት ነው for such patients. Myocarditis or rheumatic heart fever may precipitate third degree AV block. And post-cardiac surgery or complication secondary to cardiac catheterization is another commonest cause of third degree AV block ማለት ነው. So coming up to the treatment of third degree AV block, so all patients with third degree AV block should be assessed and continuously monitored their vital signs like blood pressure, pulse, and other vital signs ማለት ነው. So you should have to assess for syncope and palpitation, and shortness of breath. Hypotension may occur in many patients with third degree AV block due to a slow ventricular rate and slow ejection fraction ማለት ነው. or cardiac output በጣም reduced ስለሚሆን ማለት ነው. So for a patient safety, you should lie your patient down to prevent syncope and potential falls if the patient is ambulatory, and check the blood pressure especially for potential hypotension and shock. And treatments are divided according to the patient situation, symptomatic and asymptomatic patients. For asymptomatic patients, you may prefer to observe and monitor continuously. Continuous monitoring is preferable than intermittent monitoring, and drugs that can slow AV node should abruptly be halted or discontinued. And you should have to remember and anticipate and obtain supplies and materials for pacing ማለት ነው. ስለዚህ always second degree type 2 እና third degree AV block ስታገኙ first priority የሚሰጣቸውን ABCን rule out አድርጋችሁ ABC maintain ካደረጋችሁ ፔሸንቱን stabilize ካደረጋችሁ በኋላ ግን you should always be in mind that the patient is suitable for pacing እና እሱን ማመቻቸት immediately የማመቻቸቱን ስራ መጀመር አለባችሁ pacemaker installationን ማለት ነው. If the patient is asymptomatic. If the patient is symptomatic and symptomatic bradycardia is present, you should have to administer atropine and prepare for permanent or temporary pacing according to the patient's type of blockage ማለት ነው. In this case specifically third degree heart block ሲሆን usually permanent pacing. So atropine may be effective if the QRX complex is narrow. That means the AV node level of block ላይ ሲሆን ማለት ነው. It's preferably to administer atropine, but narrow በጣም wide የሆነ QRX complex especially በንደር ብላንች level ላይ የሆነ እና ከዛ በታች የሆነ blockage ላይ ካለ ግን atropine doesn't የምትፈልጉትን ያህል ኢፌክት ላያመጣላችሁ ይችላል። ሊትል ኢፌክት ነው ያለው። ግን narrow complex የሆነ AV node level ላይ ያለ blockage ያለው third degree AV block ያለው patient ከሆነ ግን atropine may be beneficial ማለት ነው. And if the patient is hypotensive, in shock, and may have a probable end organ damage, dopamine infusion or ionotropic infusion, specifically dopamine, should be initiated immediately ማለት ነው. So third degree AV block እና second degree AV block type 2 ላይ you should have to be very very conscious ማለት ነው. ስለዚህ all over እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እስቲ መጀመሪያ ላይ ወዳየነው ECG እንመለስ። ይሄን ECG ኢንተርፕሬት እንዳደረጋችሁት I hope
መጀመሪያ ሪትሙን እናያለን ከዛ በኋላ ሬቱን እናያለን ሪትሙን ስናይ ዩዥዋሊ እዚህ ጋር ፒ ዌቮች አሉ እዚህ ጋርም ሌላ ፒ ዌቭ አለ እዚህ ጋርም ፒ ዌቭ በአብዛኛው ፒ ዌቭስ are appeared or are appearing before the QRX complex so most probably it looks like a sinus rhythm ማለት ነው ግን coming up to አሁን ዋናው ኮንሰርናችን ምንድነው ሬት ካልኩሌት ስናደርግ በጣም ኢንዲተርሚኔት የሆነ ሬት ነው አይደለ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ አንድ ፒ ዌቭ አለ እዚህ ጋር ሌላ ፒ ዌቭ አለ እዚህ ጋር ሌላ ፒ ዌቭ አለ እዚህ ጋር ሌላ ፒ ዌቭ ስለዚህ ኢንዲቪጁዋሊ ፒ ዌቭን እና QRX ኮምፕሌክሱን ሩል አውት ካደረግን በኋላ ኤትሪያል ሬቱን ለብቻ ከዛ ደግሞ ቬንትሪኩላር ሬቱን ደግሞ ለብቻ እናደርጋለን እዚህ ኤትሪያል ሬቱን ካልኩሌት ስናደርግ ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ካልኩሌት እናደርጋለን ወይም ከዚህ እስከዚህ ወይም ከዚህ እስከዚህ ወይም ከዚህ እስከዚህ ስለዚህ ካውንት ዳውን አድርገን ካልኩሌት ስናደርግ እዚህ ጋር ጽፌላችኋለሁ around 59 60 ይመጣል ስለዚህ almost a normal atrial rate አለው ማለት ነው coming up to the ventricular rate ግን ከዚህ እስከዚህ ያለውን በሁለት QRX ኮምፕሌክሶች መሃል ያለውን ብትቆጥሩና ለ300 ብታካፍሉት ከዚህ እስከዚህ ያለውን ቢግ ስኩዌር ቁጥራችሁ ለ300 ብታካፍሉት around 27 28 ነው የሚመጣው beats per minute እዚህ ቀደም እንዳለው atrial rate is a normal range but the ventricular rate is very slow usually half of the atrial rate ካገኘ this is typical feature of third degree AV block ሌላው there is no association of P and QRX complex balance እዚህ ጋር P wave አለ እዚህ ጋር QRX አለ ከዛ መልሶ P ይመጣል missed QRX complex ከዛ እዚህ ጋር P wave አለ እዚህ ጋርም ሌላ missed QRX complex ዝብርቅርቅ ያለ ማይገናኝ አይነት ነገር ከሆነ this is also typical feature of third degree AV block ማለት ነው የሚገናኝ አይደለም ስለዚህ this ECG is typically third degree AV block ነው የኦልድ ኤጅ ያላቸው ፔሸንት ECG ነው ይሄ ECG እና they are almost a candidate for permanent cardiac pacing እና ዌይት እያደረጉ ያሉ ፔሸንት ECG ነው ይሄ ማለት ነው at the end of this slide ሌሎች ECGዎችንም ፕሮት አድርጌላችኋለሁ አምጥቼላችኋለሁ እነሱንም ልክ እንደዚሁ ፊቸሮቹን አይተናል ECG ፊቸሮቹን ስለዚህ ቪዲዮን ፖዝ እያደረጋችሁ እነዚህን ECGዎች እንድታያቸው I will recommend you እና I have a note for you on pacemakers so as we said before second degree AV block type 2 or Movitz type 2 እና አሁን ዛሬ ደግሞ ዲስከስ ያደረግነው third degree heart block or AV block they usually require a temporary or permanent pacemakers ማለት ነው after stabilizing the patient and after fulfilling ABC protocol life saving protocol ከዛ በኋላ ግን ሌላ ምንም እናስበው የለም we're talking about pacemakers ማለት ነው second degree type 2 እና third degree AV block and second degree type 2 or Movitz type 2 with a wide QRX complex this indicates diffuse conduction system disease and is an indication or such patients are candidates for pacing even in the absence of symptoms in asymptomatic symptoms and type 2 with a wide QRX complex may degenerate immediately into third degree AV block so they are always at risk ማለት ነው which is another reason or another indication to consider permanent pacing ስለዚህ ይሄንን የፔሲንግ አይዲያ ባምሯችሁ ያዙ እና እንደ አይነት ፔሸንት ሞኒተር ስታደርጉ ABC ስታቢላይዝ ካደረጋችሁ በኋላ immediately pacing የሚያገኙበት ሚንስ ማመቻቸት አለባችሁ ማለት ነው ይሄንን ECG ፖዝ አድርጉት እና ሩል አውት ለማድረግ ሞክሩ ይሄን ECG ምን ፊቸር አለው third degree AV blockን ሰጀስት ማድረግ ምን ፊቸር አለው የሚለውን ሩል አውት ካደረጋችሁ በኋላ ዲስክሪፕሽኑን እዚህ ጋር በቴክስት አስቀምጬላችኋለሁ ራሳችሁን ኢቫሉዌት አድርጋችሁ ከዲስክሪፕሽኑ ጋር ራሳችሁን ኢቫሉዌት አድርጉ and I have another ECG I think yes I have another ECG ይሄ ደግሞ በጣም አርቲስቲክ ይመስላል ይሄ ECG ግን በጣም የሚገራረም ፊቸር አለው ቅድም ኮዞቹ ላይ ስናይ ከድረግ ከምናምን ውጪ another most common cause of third degree AV block is myocardial infarction ብለናል acute myocardial infarction of that myocardial infarction ደግሞ inferior ST elevation myocardial infarction is the commonest ብለናል ስለዚህ this ECG has inferior myocardial infarction which is the cause for third degree AV block እና third degree AV block አለው inferior myocardial infarction ያላቸው ሴት patient ECG ነው so ይሄንን ECG
እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽኑን ጽፌላችኋለሁ ራሳችሁን ኢቫሉዌት አድርጉ ኮዞቹን ሪሜምበር ለማድረግ ሞክሩና ኮንሺየስ ሆናችሁ እንደ አይነት ፔሸንት ሲገጥማችሁ how to manage የሚለውን ነገር እንዴት እንደምታስቡበት አስቡበት ማለት ነው this is all over እነዚህ 3 ነው 4 ተከታታይ ቪዲዮዎች ከኤቪ ዲዚዞች ጋር ከሃርት ብሎክ ጋር የተያያዙ ቪዲዮዎች እዚህ 3rd degree ኤቪ ብሎክ ላይ ያበቃሉ if you have any question I will answer I'm here for you to answer ስለዚህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ ስለ AMI እንጀምራለን different types of AMI myocardial infarction እንጀምራለን so keep in touch እና subscribe በማድረግ ደግሞ ይሄንን ቻናል ለሌሎችም ደግሞ እንዲያገኙት ሐኪሞችም የሕክምና ተማሪዎችም እንዲያገኙትና everybody እንዲጠቀም ላይክ እና subscribe ማድረጋችሁን ቀጥሉ thank you for watching